अभिषेक शर्मा अपने प्रस्तुति देंगे फेस्टिवल्स डांस एंड क्यूजन ऑफ तेलंगाना। अभिषेक शर्मा। Thank you, sir. Just now, we saw about the history of Telangana, famous tourist places, monuments, temples, craft, and traditional dance. Now, I am going to show you a presentation on the festivals, dance, and cuisine of Telangana. एक भारत श्रेष्ठ भारत. Welcome to Telangana. Festivals of Telangana and Andhra Pradesh. There will be vibrant, colorful activities, and the best thing is there will be diversity in the festivals of Telangana and Andhra Pradesh. Sarmaka Saralamma Jatra. It is a festival to honor the Hindu tribal goddesses. This Jatra is known for witnessing one of the largest people gatherings in the world. Batukama Festival. 9 days of Batukama festival celebrations. In evening times, women and young girls dress colorfully and gather in local open areas with their Batukamas and place their Batukamas in the center of the ground. Bonalu Festival. Bonalu is a traditional festival celebrated by women as a form of thanksgiving to the goddess Mahakali after the fulfillment of their wishes or vows. Ramzan Festival. Ramzan festival is celebrated according to the Islamic lunar calendar, possibly when the new moon sightings are visible on the sky. The Ramzan celebration will last up to 29 to 30 days. Sankranti Pongal Festival. Makar Sankranti festivities begin with Bogi, Sankranti, and Kanuma. Traditional food items are offered on banana leaves to ancestors. Muharram. Muharram is one of the most important festivals for Islamic people, and this festival is marked by processions which represents a group of Sufi shrines. Kumulpalli Malana Jatra. During this festival, all the devotees offer prayers to Lord Shiva. Dashera Festival. Here, homes flaunt Golu dolls, intricate kolam or floor decoration, sparkling lamps, and traditionally dressed women and children chanting and singing. Telangana cuisine, staple food. Telangana, in its cuisine, there is a special place for rotis made from millets, such as jonna roti, sajja roti, sarvapindi, and uppudi pindi. In Telangana, a gravy or curry is called kura and kulusu sold in tamarind. The food that is served in Telangana is generally spicier than usual cuisines, and ingredients such as sesame seeds, tamarind, red chilies, and others are widely used in preparing Telangana cuisines. Popular delicacies of Telangana and Andhra Pradesh are sajja roti, makka roti, sarvapindi, uppudi pindi, kudumulu. In non-veg, Hyderabadi chicken biryani, Orru Kodi Pulusu, meaning Telangana's special country chicken curry, Gorchiri Mamasam, a spicy mutton fry, Ankapur chicken, Boti curry, Kalakura. In pickles, the main varieties are Roti Thukkulu, Mamidkaya Thukku, Chintakaya, Chintapandu, Usirika Thukku.
Telangana and Andhra Pradesh dance forms. Kuchipudi. It is a dance drama performance with its roots in the ancient Hindu Sanskrit text of Natya Shastra. Busari dance. Goons dressed in colorful costumes and decorated with ornaments go to neighboring villages in troops, singing and dancing. Tribal Dhimsa dance. A group of 15 to 20 women form a circle and dance, praising the deity for the welfare of their domestic life. Lambadi dance. In this form of dance, mainly the female dancers dance in tune with the male drummers to offer homage to the Lord for a good harvest. Burra Katha. It is an oral storytelling technique in the Jangam Katha tradition performed in villages. That is all from my side. That was my presentation. Thank you. Over to you, sir. हाँ, थैंक यू अभिषेक। सो आपने तेलंगाना के लोक नृत्य के बारे में और त्योहारों के बारे में, खान पान के बारे में बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी है। और अभी तो लंच टाइम हो रहा है। आपके प्रेजेंटेशन में इतने सारे खाद्य पदार्थों को देख करके सभी के मुंह में पानी आ गया है ना। इतने सारे खाद्य पदार्थों को आपने दर्शाया। सो जरूर अपने अतिथिगण जब हैदराबाद विजिट करेंगे, एक्चुअली अभी तो वर्चुअली वो देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जब एक्चुअली वो यहाँ तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में जब वो विजिट करेंगे जरूर उनको खिलाएंगे, ऐसे पदार्थों को हम जरूर खिलाएंगे। ओके, ये बताया था, मैं शुरुआत से ये बता रहा था, आंध्रा और तेलंगाना का इतना भेद तो नहीं है, खान पान में भी इतना भेद नहीं है और त्योहारों को मनाने में भी इतना कोई भेद नहीं होता है। जैसे मकर संक्रांति आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है, तेलंगाना में केवल कुछ विशेष त्योहार होते हैं, बोनालू, बतकम्मा, है ना। ये 2-3 अलग से त्योहार मनाए जाते हैं, ये केवल तेलंगाना के क्षेत्र में। सो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में कॉमनली सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दशहरा होता है, बोनालू, ईद उल फितर होता है, बकरीद होता है, उगादी होता है, मकर संक्रांति, गुरु पूर्णिमा, श्री राम नवमी, हनुमान जयंती, राखी पूर्णिमा, विनायक चतुर्थी, नागुला पंचमी, कृष्णाष्टमी, दीपावली, है ना। ये सारे मुक्कोटी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा, रथ सप्तमी, ये सारे त्योहार जो है दोनों राज्यों में, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में, दोनों में सामान्य रूप से ये दोनों त्योहारों है ना, दोनों राज्यों में त्योहार मनाए जाते हैं और खाद्य पदार्थों में भी इतना भेद तो नहीं होता है। सो हम जब तेलंगाना के बारे में जानेंगे तो साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के, है ना, उनके खान पान के बारे में भी हम जानते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं आकाश की प्रस्तुति की ओर। वो अभी आकाश 11th A के फेमस पर्सनालिटीज ऑफ तेलंगाना के, है ना, अपने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेगा। आकाश स्पीड अप करना है, टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ सर, हाँ सर। आकाश।
తెలంగాణ జనని నీకు వందనం, తెలంగాణ పుడమి ఓ వజ్రమందిరం. తెలంగాణ జనని నీకు వందనం, తెలంగాణ పుడమి ఓ వజ్రమందిరం. మాతృభూమి రుణం తీర్చు నీ పిల్లలం, పుణ్యభూమి చరిత కొరకు పునరంకితం. భావి భరత దిక్కులం తెలంగాణ బిడ్డలం, నవ్య చరిత లిఖించే స్వర్ణ శిరా చుక్కలం. తెలంగాణ జనని నీకు వందనం, తెలంగాణ పుడమి ఓ వజ్రమందిరం. భాగ్యనగరమే కిరీటంగా ధరిస్తివమ్మ, సింగరేణినే ఉంగరముగ తొడిగినావమ్మ. భాగ్యనగరమే కిరీటంగా ధరిస్తివమ్మ, సింగరేణినే ఉంగరముగ తొడిగినావమ్మ. మెడలో మణిహారాలై మెరిసెను నీ జిల్లాలు, సుందర నదులన్నీ నీ జడలో సుమహారాలు. గోదారి కృష్ణమ్మతో నిత్యం అభిషేకమై మాగాణి నేలమ్మగ మారిన ధనరాశివై. ప్రకృతే పట్టుయై నీ మేనుకు వస్త్రమై, సంస్కృతే వర్ణమై నీ నుదిటికి తిలకమై. బతుకమ్మ పువ్వులతో నిండుగా శోభిస్తూ, బంగారు పంటలెన్ను దండిగా మాకిస్తూ, దైవమై వెలసితివమ్మా, త్యాగధరణివై వెలిగితివమ్మా. తెలంగాణ జనని నీకు వందనం, తెలంగాణ పుడమి ఓ వజ్రమందిరం. बहुत धन्यवाद अभिषेक। आकाश, आपने बहुत बढ़िया प्रस्तुति दी है। सो अनेक महान हस्तियों के बारे में यहाँ पर प्रस्तुति दिया। ये इस माटी पर पैदा होकर के हमें इतना, है ना, प्रसिद्ध हो गए, हमारे तेलंगाना को इतना ऊपर, है ना, ऊंचे लेवल पर लेके गए। हम देख सकते हैं यहाँ पे भारत रत्न, पद्म विभूषण रावी नारायण रेड्डी, जैसे भारत रत्न जाकिर हुसैन, पद्म विभूषण रावी नारायण रेड्डी, कालोजी इत्यादि। पद्म भूषण भी सी नारायण रेड्डी, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, और पद्मश्री अवार्ड तो बहुत सारे हैं, नेरेला वेणु माधव, मोहम्मद अहमद जाकी, मुकेश कुमार, पीवी सिंधु, रिसेंटली स्पोर्ट्स में। ये सारे जो है हमारे आंध्रा और तेलंगाना के अनेक महानुभाव यहाँ पर पैदा हुए हैं और हमारे राज्य को इतना ऊंचे स्थान पर लेके गए हैं। उन सबको ना श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। कीर्ति प्रिया एतिये अपनी प्रस्तुति दे, कस्टम मैरिज ट्रेडिशंस ऑफ तेलंगाना। Thank you, sir. Is my screen visible? हाँ हाँ, Yes. Good afternoon to everyone. My name is Kirti Priya and I am from class 8th of Kendriya Vidyalaya Picket. So today on the occasion of Ek Bharat Shresth Bharat, I am present with my topic custom tradition marriages of Telangana and Andhra Pradesh. So now, first of all, let us know about Telangana wedding ceremony. The rituals conducted by the Telangana people during the ceremonious occasion of the wedding are different from those conducted in neighboring southern states of India. In Telangana, the people follow their own traditions while conducting a wedding.
The bride's maternal uncle and her brother play a prominent role at the time of her marriage. Unlike other South Indian weddings, the muhurtam in Telangana weddings do not take place in the morning but close to midnight. So here is a picture of a Telugu wedding ceremony. So now I request Tirmalacharulu sir to explain us about rituals performed during marriages. हाँ, Sir, please. थैंक यू। हाँ, तो तेलंगाना और आंध्रा में जो विवाह उत्सव जो होता है वो इस प्रकार, इसका पूर्व मैं एक मिनट तक आपको प्रकाश डालना चाहता हूं। संभवतः दुनिया में सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है, जिसकी अनुमानित ऐतिहासिक धरोहर 3000 ईसा पूर्व है। इसकी बहुत सी परंपराएं युगों युगों तक चली और कुछ कदम समय पर ही नष्ट हो गई। हिंदू विवाह विधि विधान की एक अत्यंत पवित्र विधि है, जिसमें कई कालातीत कर्मकांड और रीति रिवाजों का समावेश है। कहते हैं शादी वह बंधन है जिसके माध्यम से सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है। इस रस्म के बाद वर वधू सहित दोनों के परिवारों का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इसलिए विवाह के संबंध से कई महत्वपूर्ण सावधानियां रखना जरूरी है। विवाह के बाद वर वधू का जीवन सुखी और खुशियों से भरा हो या कामना की जाती है। विवाह को उत्तर भारत में विवाह तथा दक्षिण भारत में कल्याणम कहा जाता है। अभी तेलंगाना और तेलुगु संप्रदाय में बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं। मैं एक बार पढ़ूंगा उनका क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो पेल्ली चूपुलू और निश्चितार्थम, ये तो प्रक्रिया है, पूरा विवाह के अंतर्गत ये प्रक्रिया चलती आती है। तो पेल्ली चूपुलू, निश्चितार्थम, स्नातकम, काशी यात्रा, वर पूजा, ఎదురుకోలు, గౌరీ పూజ, మంగళ స్నానాలు, కన్యావరణం, మధుపర్కాలు, యజ్ఞోపవీత ధారణ, महासंकल्पम, काళ్ళు कड़गड़म, सुमुहूर्तम, मतलब जीरा और गुड़ ये दोनों मिला करके वधु के है ना सिर के ऊपर रखा जाता है सुमुहूर्त में। चक्रपादालु, कन्यादानम, सुवर्ण जलाभिमंत्रम, योक्त बंधनम, मंगल सूत्र धारणम, तलम्ब्रालु, चावल हल्दी से मिला हुआ जो चावल होता है वो दोनों वधु और वर दोनों आपस में डाल लेते हैं, उसे कहते हैं तलम्ब्रालु। और ये मंगलसूत्र धारण के समय में वहां पे कहा जाता है मांगल्यम तंतु नानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे त्वं जीव शरदाम शतम। इस श्लोक के माध्यम से वहां पे पुजारी जो पंडित जो होते हैं और मंगलसूत्र धारण करवाते हैं वधु के गले में। सो ये बहुत बढ़िया संप्रदाय है हमारे तेलुगु पीपल के बीच में, तेलुगु आंध्रा और तेलंगाना के जो भी लोग होते हैं, और बहुत बढ़िया विवाह संप्रदाय को आगे चलाते आ रहे हैं। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। बतुकम्मा बोनालू डांस वीडियो बाय अभिषेक शर्मा। अभी हम एक झलक देखेंगे और एक वीडियो जिसमें हमारे आंध्रा तेलंगाना की संस्कृति वहां पे प्रस्तुत हो जाता है। अभिषेक। थैंक यू सर। तेलंगाना जननी 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 तेलंगाना धरणी धरणी। ri ta dhan na chum ta ri da 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 dhan na chum ta chum ta
ఖాతాలోని పైసలే తీసిండు ఓ అయ్యా మనుమరాళ్ళ చేతి మట్టి గాజులకియ్య కళ్ళ గురికి తులిపే ఓ అవ్వ బతుకమ్మ అంటేనే బంధాల వంతేనా ఆడబిడ్డల్ని చేర్చనే కన్నుల చెంతనా అక్క చెల్లెల్ని ఓ చోట చేర్చే గౌరమ్మ ఉయ్యాల నీకు గారాల ఉయ్యాల చెట్టి పొట్టెమ్మ ఉయ్యాల నీకు బంగారు ఉయ్యాల ए ढील दे रे भैया ढील दे रे भैया उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे ढील दे रे भैया तेज 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 है मांझा अपना तेज है तेज 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 है मांझा अपना तेज है जय हिंद जय तेलंगाना धन्यवाद हो गया ना? ओके, थैंक यू। सो आपने एक झलक दिखाया तेलंगाना के जो संस्कृति बोनालू और बतकम्मा का जो डांसेस है और बहुत सारे हैं और समय की पाबंदी है, नहीं तो हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं अपने अतिथिगण को। और मैं अभी अपने प्राचार्य जी से अनुरोध करता हूं तो वे अपने अतिथियों का संबोधन करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत ఈ నినాదంతో మనమందరం దక్షిణాది రాష్ట్రాలని ఉత్తరాది రాష్ట్రాలతో సమ్మేళనం చేస్తూ I'll translate the same in Hindi later part. I'm speaking in Telugu. సమ్మేళనం చేస్తూ ఇది భారతదేశం యొక్క ఏకీకరణకి అంతర్గతలో మనమందరం దీన్ని పాటిస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మిత్రులు డాక్టర్ భూషణ్ కుమార్, మేడం కంచన్ జీ और అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మరియు అధ్యాపక బృందానికి అందరికీ కేంద్ర విద్యాలయ పికెట్ తరపున ప్రిన్సిపల్ శ్రీ సిహెచ్ శ్రీనివాసుల తరపున నా తరపున స్వాగతం చెప్తూ మా పిల్లలు ప్రదర్శించినటువంటి ఈ చిన్న ఢాంచా మీకు సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని మరియు ఆంధ్ర తెలంగాణకి ఒక చరిత్ర, దాని సంస్కృతి, వేషభూషలు, అన్ని ఆహారపు అలవాట్లు అన్నిటిపైన ఒక్క చాయ్ ఢాంచా కాతే అంటే ఒక గ్లిమ్స్ సమర్పించారు మిత్రులు ఎస్బిటి చార్యులు, మేడం మోషమి, మేడం విజయలక్ష్మి అండ్ మిత్రులు వెంకటరెడ్డి, వీళ్ళందరి కోఆపరేషన్తో పిల్లలు మా అందరి మనస్సుని అభిషేక్, ఆనంది, if I forget some of the names, you can remind me, Chinmay, and the dancer, the classical dancer, Sudipti yeah, Sudipti. Okay, sir, they have all contributed at their level best, and it is a glimpse of Andhra and Telangana, and we wanted to enlighten and share with the children of Haryana, mostly Ambala, because recently we have a cultural exchange program with Ambala, KV number 1 Ambala, through Ek Bharat Shresth Bharat, and I'm so fortunate to have this webinar with KV number 1 Ambala, and I request KV number 1 Ambala, the teachers and students may present their session
because I don't want to prolong in my speech because parallelly I am executing one more session with this PISA. So, Madam, please, over to KV number 1 Ambala. Madam Kanchan Singh, please. Thank you, sir. Thank you very much, sir. I'll hand over to the KV1 Ambala Kant.